बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। रमज़ान मुबारक की मुबारक सादतें बरकतें अल्लाह करीम हम सब के नसीब करे। रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा चल रहा है, असर के करीब वक्त है। अल्लाह करीम इस रमज़ान शरीफ में हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करके अल्लाह करीम का कुर्ब हासिल कर सकें। एक हदीस का मफ़हूम सुनाऊँगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये हदीस का मफ़हूम है। वैसे भी रमज़ान शरीफ की आमद है, तो रमज़ान शरीफ में होता क्या है कि जो इंसान जितना भी सख्त दिल और पत्थर दिल भी होता है, उसका दिल भी नरम वाक़या हो जाता है। जो कभी मस्जिद में नहीं गया, नमाज के करीब नहीं गया, लेकिन रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही अल्लाह पाक की तरफ से तौफ़ीक अता होती है और ऐसे लोग भी मसाजिद में नज़र आते हैं जो कभी भी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं गए। यानी कि ये इतनी मुबारक और इतना मुबारक महीना है कि हर इंसान के दिल में अल्लाह पाक की तरफ से मोहब्बत पैदा हो जाती है। इस महीने से मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाती है। एक बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा एक अजीब सा मामला हमारे माशरे में चल रहा है। जैसे भी रमज़ान शरीफ है, लेकिन हमारा माशरा दिन ब दिन नफ़रतों का शिकार होता जा रहा है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं। हर इंसान के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लोगों के अंदर एक आतिश फशां चल रहा है। एक लावा है ना, जिस तरह वो लावा चल रहा है। ज़रा सी आपने बात की, इख्तलाफ राय किया और वो लावा, वो आतिश फशां फटने को तैयार हो गया। लो जी, आप पर फतवे लग गए। अगर आपने कोई इख्तलाफ रख लिया तो उस इख्तलाफ को बुनियादी वो ज़ाती मामला बनाकर वो आपकी ऐसी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी और ऐसे आप पर फतवे लगाए जाएंगे कि आप अफसोस करते रह जाएंगे और आपके दिल में भी दूसरे के लिए एक अजीब सा वो बुग़्ज़ और नफ़रत पैदा हो जाएगी कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, यानी कि मुझे भी इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। देखें, ये हमारा मुआशरा किसी भी नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इख्तलाफ रखना, तनकीद करना, इससे मुआशरे में, इससे अदारों में इंसान जो है वो गलतियों और ख़ामियों का पुतला है। तो इससे इंसानों को, जब आप इख्तलाफ रखते हैं या तनकीद करते हैं, तो उससे वो तामीरी तनकीद से इंसान में बेहतरी आती है, उसकी इस्लाह होती है। लेकिन जब आपकी तनकीद ना हो, आपकी तनकीद हक़ारत पर मबनी हो, आपको दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, दूसरे को तहकीर अमेज़ अंदाज में मुखातिब कर रहे हो और आप ये समझें कि आप ही अक्ल कुल हैं। अल्लाह करीम ने सारी अकल, सारी दनाई, सारा इल्म आपको अता कर दिया और आप जो समझते हैं वो ठीक है, आप जो समझते हैं वो हक है। दरअसल इसमें आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि वही ठीक है, बाकी सब गलत हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि किबर और तकब्बुर, चाहे वो इल्म का हो, चाहे वो स्टेटस का हो, चाहे वो पैसे का हो, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और तकब्बुर और किबर का अंजाम ज़वाल और रुसवाई है उसका अंजाम। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में जो नफ़रतें फैल रही हैं, हमें उस नफ़रतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। माशरे में मोहब्बतें पैदा करने की ज़रूरत है। देखें, हम जिनके चाहने वाले हैं, जिनकी उम्मती हैं, प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर आप देखें कि कैसे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को चुबाने वाले हिंदों को भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया। कैसी दरगुजर की अजीम मिसालें कायम की कि उस दरगुजर की मिसालें कायम करने से काफिर जोक तर जोक इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। और आज हमारा रवैया देख लें, हमारा एटीट्यूड देख लें, हम क्या कर रहे हैं। हम काफिरों को तो क्या मुतासर करेंगे, हम तो अपने मुसलमानों को खराब कर रहे हैं। हमसे तो, हमारे शर से तो हमारा पड़ोसी तक महफूज नहीं, हमारी जुबान से तो हमारे घर वाले तक महफूज नहीं हमसे। तो ये कैसे मुसलमान है? अगर आप दावा कर रहे हैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अपने आप को हकीकी तौर पर मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। दीन के मुकम्मल जो है, दीन की मुकम्मल पैरवी करने की ज़रूरत है, अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से। देखें, बताया गया, फरमाया गया कि तुम में से बेहतर हुआ जिसका अखलाक अच्छा है। तो हम आज अपने अखलाक को देख लें, हमारे अखलाकियात के लेवल को चेक कर रहे हैं कि हमारा अखलाक कैसा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا، آپس میں محبتیں بانٹنی پڑیں گی۔ اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے، اگر کوئی اختلاف رائے رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ کسی اور درجے کا مسلمان ہے، یا اگر وہ کچھ سیاسی اختلاف رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی آپ سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا، یا اگر اس کی رائے آپ سے میچ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے دوستی ختم کر دو، اس سے رشتہ ختم کر دو، اسے قطع تلقی اختیار کر لو۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان کو دوسروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض بڑی سخت باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو یہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نفرتوں کے زہر کو ختم کرنے والے بن جائیں اور محبتیں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم وہ محبتیں پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو وہ اتنے سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ ہمارے شر سے ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں وہ محفوظ رہیں، ہمارے شر سے دوسرے مسلمان، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست، ہمارے فیملی ممبرز، سب آس پاس بسنے والے لوگ وہ ہمارے شر سے محفوظ رہیں۔ اتنا ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم بہت اچھا اپنے اخلاقیات کو بہتر نہیں بنا سکتے، کم از کم اتنا کر لیں تاکہ روز قیامت اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا منہ لے کے جائیں، ایسا منہ نہ دکھائیں کہ جو ہمارا جو ہے، ویسے بھی ہم گناہوں سے جو ہے وہ گناہوں کی بھرمار ہے ہماری، لیکن ایسا گناہ نہ ہو کہ ہمیں وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ ہاں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں بھول گیا کہ بعض اوقات میرے جو ٹاپک ذہن میں آتا ہے وہ میں اس پر بات کر لیتا ہوں۔ اب آپ کی رائے کا میں انتظار کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے، کوئی بات ہے، کوئی ایسی جو ایسا ایشو جس کو میں ہائی لائٹ نہیں کر سکا، تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں اگر پروگرام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سارے علوم پر میرا دسترس ہے یا میں ایکسپرٹ ہوں۔ کچھ چیزوں سے میں بھی ناشنا ہوتا ہوں، میں آپ سے مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ آپ بھی اپنی باتیں مجھے بتائیں، کچھ آپ بھی باتیں مجھے سمجھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ میرے مائنڈ میں آئے، میں تاکہ ایک اور نیا ٹاپک پہ بات کر سکوں۔ تو آپ کی رائے جو ہے وہ میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل اسماعیل بابر نایاب کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو کو لازمی دیکھ لیا کریں اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی جو ہے نا اپنی رائے کا جو ہے لازمی اظہار کریں۔ کوئی ٹاپک ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں جو میں ہائی لائٹ نہیں کر سکا، اس پر بھی مجھے بتایا کریں تاکہ میں ان ٹاپکس پر بھی بات کر سکوں، اور جو مسائل ہیں، چونکہ میرا سوشل جو ہے ٹاپک زیادہ ہوتے ہیں، تو جو بھی سوشل ایشوز ہیں اس پر میں اپنی آواز اٹھا سکوں، آپ کے جذبات کو جو ہے ویڈیو کی شکل میں عوام الناس تک پہنچا سکوں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔